ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି ଯେ ପତ୍ରୀ ଶୁଖୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଡିଶ୍ଟେ ବନେଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଡିଶ୍ଟାର ନାଁ ହେଉଛି ପତ୍ରୀ ଶୁଖୁଆ ବେସର। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲରେ ବତେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଲେଟ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ବୋଉ ଆମର ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରୀ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଛଡ଼େଇ ଛୁଡ଼ାକି ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଓ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି କିଲୋ? ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ୟାକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବେସର ଶୁଖୁଆ ନା କ'ଣ? ଶୁଖୁଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଖାଇଛି, ବୋଉ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରେ, ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଇବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆଟା ଏଇଟା ପାରାଦୀପରୁ ଆଣିଥିଲୁ ପତ୍ରୀ ଶୁଖୁଆଟା। ଏତିକି କରୁଛୁ ଜମା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମିଶେଇନେ? ଆଉ ବୋଉର ତ ଆମର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୁଖୁଆ ଆଉ କୁହା ହେଲେ ତାର ମାଛ ମାଂସ ବି ଭୁଲିଯିବ। କ'ଣ ପାଇଲେ ବୋଉ? ମୋ ବାପର ଗାଁରେ ବହୁତ ମାଛ ଆଉ ଶୁଖୁଆ କଙ୍କଡା ସବୁ ଖାଇ ଆଣିଛୁ ଆଉ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜେ କର ଶୁଖୁଆ ନାଇଁ କି? ହଁ ନିଜେ। ପଟିଆର ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଯାଇଛି। କି ଶୁଖୁଆ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନଦୀ ନାଇଁ ଆମର ଦେଶୀଟା ନାଇଁ କି? ଦେଶୀ। ଏଇଟା ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ପାରାଦୀପରୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ନାଲେ ବୋଉ? ଏଇଟା ଏଇଠି କେତେ ଦିଅନ୍ତି? 140 ଟଙ୍କା, ମାନେ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଭଗବାନ। ଏଥିରେ ଯଦି ବଡି ପିଆଜ ଛେଚିକି ପକେଇଦେବୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ବଛା ବଛି ସରିଗଲା, ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବତରେଇବୁ ନାଇଁ କି? ବତରେଇ ଦେଲା ମାନେ ଟିକେ ଯାହା ମଇଳା ଫଳା ଥିବ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ମେନ୍ କାମ, ଯେଉଁଟାକି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନେଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସା। ଏଇଟା 350 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ମାନେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା 800 ନାଇଁ କି? ଭଳିଆ ମାଛଟା ଅଛି। ସେ କହିଲା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଦାମୀ, ସବୁଠୁ ଦାମୀ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖୁଆ ରହିଲା ସେଇଟା ଖାଇବା ଆମର ବିଲେଇ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଆଲୋ, ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ମାଉସୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାଉସୀ ଆ ଖାଇଦା ଖାଇଦା। ଆଇଲା ମାଉସୀ। ଚାଲ ମାଉସୀ ଯା ଖାଇଦେ। ଗଲା ମାଉସୀ ଗଲା। ଆଜି ମାଉସୀ ବହୁତ ଖାଇଲୁ ବିଲେଇ ମାଉସୀ। ତା ପୁଣ୍ଟି ଫାଟିଯିବ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ। ଏପଟେ ବୋଉ ବସ ମସଲା ରେଡ଼ି କଲାଣି। ଏପଟେ ଦଉଛି ଅଦା, ଏପଟେ ଅଛି ସୋରିଷ ଜିରା। ଏତିକି ସୋରିଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପିଆଜ ରସୁଣ। ତ ଏପଟେ ବୋଉ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବତରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଭାତଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବୋଉ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବ। ଆଉ ମସଲା ବି କଷାଲୁଣି ନା? ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସୋରିଷ, ତ ଖାଲି ବେସର ହବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ଖାଇଛୁ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖାଇଛୁ, ଖାସ କରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାର ମଜାଟା ବି ପୁରା ଅଲଗା। ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବୋଉ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ବୋଉ ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଲାଣି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତିଟା କାଟି ଦେଇଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପରିକା ସାଇଜରେ। ମୁଁ ବିଲାତିଟା କ'ଣ କରିବୁ କି? ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିବ? ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ବେସର ସହିତ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହବ ନାଇଁ କି? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ବୋଉ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।
देखो तेल गरम हो गलानी धुआं भी बाहर एबे सुकुआटा ताकू भाजिबो देखो चिंगड़ी सुकुआ पचेरी सुकुआ आ गोटे से जो छेका भाया सुकुआटा अच्छी सेटा भी बहु देती तो देखो जी अच्छी सुकुआ आम तो 3 जन खाइबू बापा बोऊ मु आउ पीसा भी खाइबे तो एतिकी बोलिबो सफिशिएंट हो कहीं तार जो बेसरटा अच्छी जो बेसरटा बिलाती पियाज देकी जो बो बनइबो सेटार ही सब भात उड़ीज जिते भी खाइबे उड़ीज एबे पड़िला हलदी तो आपण टोटाल स्किप करंतु नहीं लास्ट पर्यंत देखंतु आपण जानि पारिबे आपण चाहिले भी घरे निजे बनै खाई पारिबे आपण विश्वास करंतु माने खाइबा को एते सुंदर लागिवो कि आपण शेष पर्यंत देखंतु एबे बहु ताको भाजुची को एटा फुल भाजिबो ना हल्का कता आदिसादा तेल टिके भाजिबो तो हां तेलटा टिके भाजिबो काठन हां तेल हल्दी ओहो तो देखंतु एबे हल्दी पूरा हो गला तार जो बासनाटा भी बढ़िया आसी जो धुआं टिके टिके उडुनी ना मस्त बासनाटा आसी देखो 3 प्रकार सुकुआ मिसी गोटे पतरी सुकुआ गोटे चिंगुड़ी सुकुआ गोटे चांदी सुकुआ भाया देखो यहाँ नुआ जोटा कि पूरा दामी सुकुआ कहते मुझे खाई बतेबी केमी कौन नागे सुकुआटा ये हो गला बो खोलिया या मामू घर गाँव सब कौ सुकुआरा बेसी खाऊ बॉम्बे तोड़ी तोड़ी बढ़िया नागे आउ इलिशा इलिशा ता भाई गोटे कहते इलिशा हाँ से सुकुआटा मत बहुत बढ़िया बहु भल कि तो रांधि देबुल हाँ पूरा आंगुली चाटी चाटी खाई टिके धरी भात खाई माने पूरा टेस्ट नहीं कि तो एपटे बहु खोलिलानी देखो सब सुकुआ देखो पूरा थाली पैक तापर एबे मसला कषा कषि चलो आपण आगो को देखो यही परिका वीडियो आपण देखिबा पई मोर এই चैनल रे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित साइड रे जो थिबा घंटी बटन को ऑल रे प्रेस कर दियंतु काहेकि जेबे भी वीडियो छाड़िबी सर्वप्रथम आपण देखि पारिबे चलंतु बु एबे तेल देलानी मसला फसला कसिबो केमिति कोन करछि आपण शेष पर्यंत देखो पडियो पियाजटा तो यहाँ हूँ ना आम पतरी सुकुआ बेसर राई तो से हिसाब से बहुत ताकू बेसरटा को केमी रखिब केते क्वांटिटी रखिब आमी कौन कराहब आप शेष पर्यटन देखूँ आप सब जापर पियाज हो गला बेसी भाजबानी मसला दबा तापर कौन दू मसला को जो बेसरटा बनई नहीं कि बेसर टी अधिक रही तो पियाजटा को बेसी भाजी देने कौन हम सुकुआ सागर खंड खंड रही भल भल लगे नहीं कि तापर कौन दबू लंका राग करिए ना हाँ राग टे कने भल लगे ना 1.5 चामच बहु लंका देती तापर दबू कौन हलदी देखो मसलाटा एबे केमिति देखा तो एबे कौन बिलाती पकई दो हाँ मसला बेसी भाजवा नहीं कहीं सोरिष दिखाई झाइना नाचो ना ओहो वो बिलाती केतरा देजु सान बड़ भी 3टा बड़ गोटे सान 2टा लुण पड़ा या को पानी दवा पे ना टिके पड़े बिलाती रू पानी बाहर नहीं कि अच्छा पानी वो बाहर हल्का हल्का नहीं कि मसलाटा हल्का जदि पोड़ी जाए भी किसी टेंशन नवार ना आहरी बढ़िया लगे लगे भी ओ बासना बासना तो कोटे दौचु जे
ताको चुन चुन करिवो ना कोन मिक्सिंग करिया मिक्सिंग होबो नै तो देखो बहुत माने आइडिया लगैते पड़ियो तो एटा निजे बनै की आपण घरे खातु देखिबे एते सुंदर लागिवो माने आपण बिलीव भी करि परिबे नै जदि पत्री चिंगुड़ी चुका को आउ को परिका रोटी कले भलो बेटर होबो तो आपण निहाती कमेंट करि तो जणातु मु ट्राई करिवि जे से डिश टाको बनेबा पई देखो पूरा माने पेस्ट भलिया हे गलानी आ जो प्याज खंड खंड रहू नै ना जो अलगा अलगा सेटा ही असल मजा यार सुकुआ संगे जो टिके टिके चुबई खाइबे मजा लागो एबे बहुत दउची पानी तो पानीटा मला परे सुकुआटा पड़िबो आपण देखंतु आ हालिया 10 मिनिट भलिया टाइम लागिवो तापर मु गाधेइबी बहुत सहित खाइकी बतेइबी केमिति कोन हेइछ तो देखंतु एपटे पूरा फुटिलानी बो केतळे पकेबा किलो याको आउ टिके दवा कोन भाई सुकुआटा भेति जीव ना ओहो आ सुकुआटा केतळे पकेबा तने आ टिके फुटे ने पकेबा नै कि तेलर तो भजा है कि रांसा येटा उड़ी जाइतियो नै कि एबे सुकुआ पके देला बहु देखंतु केतवाटा गला लो बहु लाने आ टिके पानी मरियो आ टिके पानी मरियो मोला पर ये पूरा रेडी हबो जागा धीरे आसो खाइबा भोक कला ना कोन ना तो भोक काली रात खाइबे सोई पड़िबो खाइबो नै भल लागला नै आ हल्का 5 मिनिट भलिया टिके पानी मरि जीवो तापरे पानी सुखी जीवो सुकुआ भी टान नै जीवो नै कि तो देखोनु केते सुंदर देखाउ जे पूरा मस्त लागु बासनाडा मैं बे जल्दी जल्दी जीबी गाधे के आसीबी आसिले खाइबू खाइ बतेउ केमि कोन हेइछ 1 hour later बसी गला भात तो देबो आन जल्दी तो एपटे आसी गला देखो बैगण भत्ता सुकुआ कोन देखा होची कोड़ा कोड़ा ना होची बढ़िया ना तरकारी खा बढ़िया ना होतिला बो सुकुआटा येटा जोटा कोथला अधिक पैसा वो एटा आलू जुगाटा निकास 10-15 कोई नाड़ी दिखना हमर एपटे कड़ई रे खाउछ के नाउथिलो टेस्ट भी भल होइछ ना कड़ा कड़ा माने बेसर सुकुआटा जिमिति होबा कथा परफेक्ट हेइची